Good morning mga kayumate. So live ka karon diri sa MyM Radio 16.9. Wala sa mga resort. So atong hinabi karon si Kuya Win. Kuya Win. So unsa imong maistorya about sa tong produktong yun? Kapatid, no, ang allows kasi rin sa tanan, no, ato mga farmers. No, salamat kaayo nga adto na atong gala nga ganala sa produkto nga Humid Grow Organic Fertilizer. Kay dako kay katabang sa tuang mga kaigsunan ng mga farmers ay labi na gyud sa ato mga kaigsunan nga murag medyo wan sa ilang mga health tumikan kay organic po kani, no, organic kini siya dahil wala gyud pure walay pestisidyo nga kinahanglan pag inyong gamiton sa inyong kaumahan. Gumikan kay sa Humid Grow lamang murag kompleto ricados na, no, kompleto ricados na matawag. Gumikan kay dinha kinahanglan o magamit pagka og pestisidyo alang sa inyong kaumahan. Gumikan kay sa maong Humid Grow nga organic fertilizer, murag dili siya duulunon kayo og mga sakit-sakit na gumikan sa maong produkto na ito nga Humid Grow Organic Fertilizer. Okay, daghang kayong salamat Kuya Win. So mo si Kuya Win diri sa 16.9 Radio Pilipinas Mulabi, Sambuanga, Resort. Daghang salamat, God bless inyo.